umaga sa tanan. Mag-umpisa kita sa atong online services sa niya aga. Let us prepare our heart and mind as we worship the Lord. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within her veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His covenant and His blood, so forth me in the whelming flood. When all around my soul gives way, Heaven is all I hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other
John chapter 14 verse 15. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, if you love me, you will obey what I command. Sa siningaga, aton pagatun-an ang tema o kunang mensahe nga nagasiling, the proof of loyalty. Ang prueba, ang pamatuod sang aton pagkatampad dira sa Ginoo. Siguro aton ma-diskubrihan kung ano bala ang mga proof, ano bala ang mga pamatuod sa pagtampad naton sa pag-alagad sa Ginoo. Kag ini mga utod kag mahinigugmat po sa Ginoo, may ara kita sing tatlo ka butang nga madiskubre kung ano bala ang pamatuod naton samtang kita nag-aalagad sa Ginoo. Siguro may ara kita sini. Pero ang ginhambal diri sang Biblia siling sang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 nga nagasiling, if you love me, you will obey what I command. Kung sa hilong ko pa nagasiling siya, kung ginahigugma mo ako, tumana ang akon mga sugo. The first proof of loyalty na makita naton diri is to love the Lord wholeheartedly. Ang una nga prueba sang aton pagkatampad sa pagpangalagad sa Ginoo amo ang paghigugma sang Dios sa bug-os naton nga tagipusoon. To love the Lord wholeheartedly. Amo ini ang gusto sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi nga kita nga mga Kristohanon nga kinahanglan ipakita naton ang aton paghigugma kag pagkatampad sa pag-alagad sa Ginoo paagi sa aton nga paghigugma sa iya. Madamo nga mga butang nga makita naton sa sining kalibutan, apang ang pinaka importante nga butang nga aton paghimuon amo ang paghigugma sa Dios is to love the Lord our God wholeheartedly. Kag ini nagakinahanglan nga mga pamatuod para sa aton nga kabuhiayhan. May ara ka bala sini o kung may ara bala ikaw nga pagkatampad o kung paghigugma sa pag-alagad sa Ginoo, tampad bala ikaw sa imo nga paghigugma kag pag-alagad sa Dios. Siling ni Kristo Jesus diri sa iya mga disciple, sa kay John kag sa iban pa nga mga disciple, siling niya, kung ginahigugma ninyo ako, tumana ang akon mga sugo. No? Ining makita naton diri, amo ini ang ginhambal ni Kristo Jesus sa iya mga disciple. Kasubong man sa aton karon, no? Bilang mga Kristohanon, kung ginahigugman naton ang Dios, sundo naton kag tumanon naton ang mga sugo niya para sa aton. Ikaduha nga prueba sang aton niya pagkatampad dira sa Ginoo amo ini. Siling sang verse 15, verse B, siling niya, the proof of loyalty is to obey God and follow His will. Amo ini ang ikaduha nga prueba o kung pamatuod naton nga kung ginahigugma naton, kung tampad kita sa Ginoo, nagasiling siya, handa kita sa pagtuman sa iya kag pagsunod sa iya sa adlaw-adlaw nga tanan sang aton kabuhi. Pero masiling kita, malisod ang pagsunod sa Ginoo. Malisod ang pagsunod sa Ginoo kung ang aton kaugalingon wala naton natugyan sa Ginoo. Pero kung natugyan naton ang aton kaugalingon sa Dios, hindi malisod ang pagsunod sa Ginoo. Kag hindi mabudlay ang pagsunod sa iya nga aman tungod kay nahatag mo ang imo kabuhi, ang imo kaugalingon dira sa Ginoo. Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, siling ni Kristo Jesus, siling niya, if you love me, you will obey what I command. Kung ginahigugma mo ang Dios, siling ni Kristo Jesus, siling niya, tumana ang akon mga sugo. It is a challenge for us, no? Ini ang isa ka dako nga paghangkat sa aton bilang mga Kristohanon nga kung kita nagahigugma sa Dios, tumano naton ang ginasugo sa Ginoo. Siling sang sa balaan nga kasulatan may nakita kita nga may ara sing mga napulo kasugo ang ginhatag ang Ginoo sa mga Israelinon, apang kung aton pagatan-awon kag basahon ang Biblia, hindi lang napulo kakasuguan ang ginhatag sa Ginoo, kundi halos tanan nga mga nakasulat sa Biblia, ini tanan sugo sang Ginoo nga dapat naton sundon.
Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, liwatan ko. Hindi malisod ang pagtuman sa Ginoo kung ang aton kaugalingon natugyan naton dira sa iya. Ikatatlo, nagasiling siya, hindi lang, no, nga pruiba nga makita naton diri, hindi lang amo ang pagtuman, kundi amo man ang pagsunod sang sugo sang Ginoo, no? Amo man ang pagsunod sa sugo niya, kag ang to follow his command and to walk with him faithfully and to trust him completely. Ano bala ang command sang Ginoo nga dapat naton sundon, no? Ining Matthew chapter 28 verse 19 to 20, nagasiling ang Ginoo dira, siling niya, go to the world, lakat kamo sa bugos ng kalibutan, kag iwali ang mayong balita, ang pulong sang Dios. Iwali ang mayong balita, ang pulong sang Dios, siling niya. Kag siling niya, himuan ninyo sila nga magagintutunan ko, siling ni Kristo Jesus, siling niya. This is amuni ang command nga makita naton nga ini nga mandate nga ginhambal sang Ginoo halin sang una tubtob karon wala, no? Wala pa matapos. Kag amuni ang dapat naton trabahoon bilang mga Kristohanon, to follow his command. Ang imo ini ang sugo sang Ginoo nga dapat naton pagahimuon kag pagasundon bilang mga anak sang Dios. Ang sugo sang Dios ni Kristo siling niya, lakat mo sa bilog nga kalibutan kag iwali ang mayong balita, tudluan sila sang pulong sang Dios. Ini nga sugo importante nga pagasundon sang tagsa-tagsa ka mga Kristohanon, kay amo ini ang mandate sang Dios sa tanan nga mga Kristohanon nga magsugid sa pulong sang Ginoo, kag isa ini ka mando nga ginapatuman gid sang Ginoo sa tagsa ka mga nakakilala sa Ginoo. Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, sa sinigid niya aga aton talupangdon, no, nga ang sugo sang Dios importante kag dapat sundon naton nga mga Kristohanon. Ang pamangkot, mahimo mo bala ini? Ang pamangkot, ara bala ini sa imo? Ang pamangkot, tampad bala ikaw sa pag-alagad kag pagserbisyo dira sa Ginoo? Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, sa sining aga duha lang kabutang ang makita naton sini sa nga kalibutan. Ang piliun naton kung sino ang aton dapat pag-alagaron sin tampad. Ang Dios ba nga naghatag sang kaluwasan? Ang Dios ba nga naghatag sing kinabuhi? Si Kristo ba nga naghatag sang iya kabuhi para sa aton? Agud kita makaangkon sang kaluwasan. Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, ang Dios naga-offer sa aton, nagatanyag sa aton sang mga butang nga dapat naton paghimuon. Na dapat naton pagkatumanon, kag dapat naton paghimuon. Ang pamangkot, handa bala ikaw? Tampad bala ikaw sa imo pagpangalagad sa Ginoo? Tampad bala ikaw sa imo pagserbisyo sa Dios? Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, kung ikaw Kristohanon, kung ikaw anak sang Dios, subong isa ka Kristohanon, nagakinahanglan nga ikaw tapat o kung tampad sa imo pagpangalagad sa Ginoo. Karon ang tiyon, no? Nga dapat kunang-hunaon naton nga sa sining nga panahon kinahanglan sa aton pagpangalagad sa Ginoo, tinud-anay, tinuuray nga pagpangalagad sa Ginoo. Tinud-anay nga pagpangalagad sa Ginoo. Ilabi na sa sining sitwasyon naton karon. Nga madamo sa mga pagtilaw kag madamo sa mga panahon nga ang aton pagsimba, ang aton pag-alagad sa Ginoo, hindi naton mahimo tungod sa sining mga butang nga nag-aabot sa aton palibot kag sa aton kalibutan karon, nga kita nga mga Kristohanon hindi makatipon sa sulod sang aton simbahan, hindi makatipon sa pagdayaw kag pagserbisyo dira sa Ginoo, pagsimba sa iya. Ini nga panahon dapat makit-an kag ipakita naton ang aton pagkasinsiro, ang aton pagkatampad sa pag-alagad sa Ginoo. Mga utod, sa sinigid nga tiyon, kinahanglan ini
nga makita sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nga bisan hindi kita makasimba, hindi kita makapalapit sa simbahan, kita nga mga Kristohanon handa gihapon kag tampad gihapon sa aton pagpangalagad dira sa Ginoo. Utod kag hinigugma ko sa Ginoo, hindi pagkalimti ang Dios sa imong kabuhi. Kaya sa panahon niya ini, hindi kita makasimba, hindi kita makapalapit sa simbahan, hindi pagkalimti ang pagpalapit kag ang pagsimba sa Dios bisan pa sa imong kabuhi. Kaya man sa aton nga palibot karon, nagakinahanglan gid nga kita nga mga Kristohanon magtampad pagid sa aton pag-alagad sa Ginoo, magtutom pagid kita sa pag-alagad sa Dios, kay nahibaluan naton nga ini nga mga tinion nga nagaabot karon, isa ka katanda ini nga malapit na ang adlaw sang pagbalik sang aton Ginoo. Matuod na, no? Kay ginhambal na ni Kristo sa Mateo 24, the whole chapter, nya makita naton madamo sang mga panahon nga mga magamalaot, nga mga panahon nya makita naton ginpasundan pagid ni Pablo sa ikadong Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 nga naghambal siya, people will be lovers of money, there will be a perilous time nga mag-abot. Kag ini nga panahon karon, amo na ini siya ang nag-aabot sa aton panahon karon. Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, talupang do naton nga bisan sa sini nga sitwasyon, ang aton pag-alagad sa Ginoo, mangin tampad kita sa aton pag-alagad sa Dios bisan pa sa pihak sa sini nga sitwasyon sang tagsa-tagsa sang aton kabuhi. Gani sa sinigin nga tion, mga utod ko kag mahinigugma ko sa Ginoo, ididikar naton, ihatag naton sing bug-os ang aton kaugalingon, ang aton kabuhi dira sa Dios. Nga kita nga mga Kristohanon dapat magtinud-anay kita sa pag-alagad sa Ginoo, kay nahibaluan naton nga ini nga mga panahon hindi surprise para sa aton, kundi ini nga panahon, ini ang ginapaabot naton, kay ini ang katumanan sang balaan nga kasulatan. Hindi ini surprise para sa aton, kundi ini amo ang katumanan sang ginsulat sang balaan nga kasulatan. Dapat kita nga mga Kristohanon magatampad pagit kita sa pag-alagad sa Ginoo, hindi kita magakaluya sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat kita mabakod pagid sa pag-alagad naton sa Ginoo, kay kabalo kita mga utod ngayon nga panahon, tanda sang malapit na nga pagbalik sang Ginoo sa sini nga kalibutan. Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, tampad bala ikaw sa pagpangalagad sa iya? Tapat bala ikaw sa pagserbisyo sa Ginoo? Sincero ka bala sa pag-alagad sa iya? Mga utod kag mahinigugma ko sa Ginoo, sa sini nga tiniyon, dapat mangin sincero kita sa pag-alagad sa Ginoo, kag mangin himpit kita sa pag-alagad na naton dira sa buhi naton nga Dios. Utod kag hinigugma ko sa Ginoo, karon ang panahon nga himuon mo ini nga mga butang nga ipakita mo sa imo Ginoo, sa imo Dios nga imo ginaalagad, nga ikaw loyal gid sa pagpangalagad dira sa buhi naton nga Dios. Magapangamuyo kita. Langit nun kag Dios namon nga mahigugmaon amay nga balaan, sa liwat salamat gid Lord sang imo nga pagpakamayo sa amon. Salamat gid Ginoo nga sa din Ginoo ikaw nagapadayon sa pagtudlo sa amon sang imo mga pulong. Kabay pa Lord nga ang mga katawhan nga nakabati sang imo mensahe, nakabati sang imo mga pulong karon gid nga adlaw Ginoo, sila man Ginoo magamatutom kag magamatutom pagit sa pag-alagad dira sa imo Dios. Lord God, sa sinigid nga tion, himua Ginoo nga sa pihak sa sini nga mga sitwasyon Ginoo, nya kami nga mga kanakan mo Lord hindi makapalapit sa simbahan, pero Ginoo nagasalig kami nga ini nga mga panahon Lord God nga nagaabot karon, amon ginatuuhan nya ini mga tanda sang katumanan sang ginhambal sa mga propeta, ginhambal ni Jesus Christ, ginhambal sa mga apostles, ginhambal sang Bible Ginoo, nga ini nga mga butang karon nga nagaabot sa amon palibot, sa amon nga panahon, tanda nga malapit na ikaw magabalik Ginoo. Yani Lord, tuguti amay nga samtang nagaabot ang ini nga mga panahon Ginoo, tuguti kami Ginoo nga sa amon pag-alagad, sa amon nga pagserbisyo dira sa imo, mangin loyal kami Ginoo,
sa amon pagpangalaga dira sa imo. Lord, ining tanan ginatugyan namon kay gina pangayo nga may pagsalig kay pagpasalamat pinaagi lamang kay Kristo Jesus nga among Dios kay personal nga manuluwas. Ining tanan among ginasalig kay ginatugyan kay Kristo Jesus nga among Ginoo. Ining tanan ginasalig namon. Now unto him that is able to keep us from falling and to present our faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only one wise God our Savior, to him be the glory now and forever. Amen. Madamo gid nga salamat sa pagpamati sa sininga pulong. Happy Sunday.